mga bagong pasok, boss, wag ka muna aalis, boss. Boss, wag ka muna aalis, boss. Kita nyo ba yan, boss? Ayan o, todo demo na yan, boss. Boss, yan ang demo, boss. Nagsasalita pa yan. Boss, oh. Kita nyo yan, boss? Sobrang tibay niyan, boss. Baliktaran, boss. Ano? Boss, yes, ano? Kita nyo, di nag-stay kayo ngayon. Ha? Kanina, ang hirap nyo pa stayin. Yan lang pala kailangan gawin. Boss, baliktaran na pants. Boss, oh. Boss, number 1 lang yan, boss. Boss, oh. Sino pinaka-ma-effort na gagawa niyan, boss? Ha? Ha? Ano, boss? Pucho, 70 viewers, boss. Yun lang pala. Kiniginin nyo. Ano, boss? Ha? Baliktaran kaya to? Oo nga, no? Baliktaran. Ha? Hingal ako, pre. Pre, hingal ako. Ayop. 5'7", 57 kilograms, medium, boss. Number 3, boss, konti na lang. Ito, boss. Ganito na lang, para maiba naman. Baliktaran din, boss, oh. Boss, baliktaran din, boss. Boss. Boss, baliktaran, boss. Sinasabi ko sa'yo, di ka naniniwala. Ayan, boss, oh. Boss. Small, medium, large, XL. Solid naman niya, panalo. Panalo talaga, boss. Okay pa po ba kayo? Hingal na. Okay pa naman, boss Glenn. Kaya pa. Dito lang pwede, guys. How much corduroy? Wala akong corduroy, boss. Ito, boss, oh. Baliktaran na pants natin, idol. Papakita ko sa inyo. Ayan, boss, oh. Number 1, small, medium, large, XL, boss. 30 to 38, boss, ang large natin. Ito, large to suot ko ngayon. 34 yung hips ko, boss. 40 inches yung haba, 20 inches yung leg hole nito, boss. Kita nyo naman. Baggy pa yan, mga boss. Baggy yan, boss, oh. Kita nyo gano'ng ka-solid yan. Siyempre, ang pinakamatindi dyan, boss. Boss, ang pinakamatindi sa lahat. Bossing, pang. Baliktaran nga kasi ito, boss. Ayan, oh. Yan, talagang legit. Baliktaran.